গ্রাম সন্তরা, থানা হেমদাবাদ, নাম মানিয়েল হেমব্রম, সাক্ষ্য আমি পাথরের ব্যথা সহ্য করতে পারছিলাম না। পেট ব্যথা আর কোমর ব্যথা, খুশিতে মাকে কিছু দান করছি। সবাই হাত তালি দিব। ঈশ্বরের সারহামা, ভগবানের সারহামা, সেরমারের সালাম দুধকু সারহামা। হালেলুয়া। ইনি পাথরের ব্যথায় ভুগছিলেন, তার থেকে পেটের ব্যথা, কোমরের ব্যথা থেকে সুস্থতা লাভ করছে। जतो गे जिसु मरांग যিশু মারাং इन दो 6 मास लहारे या बानार किडनी रे पाथर तहे गया पोनिया पाथर ओना पाथर हसुते बई सहा दरिया का था गोटा पूर्णिया से लेकाते डाक्टर टे चलावना रान उचुई नहीं इना टका खर्चा केदा एनहो बांगी चाबा लगा मुझे रे नोडे ना खबर हजम केदा नौका हुयु कना मजे तुआई और नोडे हेई कते हो उना गान दो बई हेई दरिया कना हसु इयते आदो आले ओड़ा ते इदी दिते ओंडे सेन कते दा सुनुम को स्किर कते न्यू कते अनेकटा कमा चाबाई दिली तारपरे मेता दिए जे 60 शुक्रवार नोडे हिजू नोडे हेई कते हो उन मौज ते बई तहे दरिया सब समय बारे से दरिया मौज बई क्योते हसुते अंदो उनका दिनम दिन कोई बिंदी तिगी नितो दो नसीना हो बांग सुई दिया और चे लेका हो बई क्योता ओनाते ईश्वर बाबा डिया टी सरहा दिकला ঈশ্বরের সারহামা, ভগবানের সারহামা, সেরমারের সালাম দুধকু সারহামা। হালেলুয়া। কিডনিতে পাথর হয়েছিল। नेतो रिपोर्ट का गया रिपोर्ट करते चेक को nyam gaya बोले हालेलुया ঈশ্বরের সালাম হ্যাঁ জিসাস কিডনিতে পাথর ছিল না পাথর ছিল সেটা গায়েব হালেলুয়া হ্যাঁ জিসাস